তো গাইস এই হচ্ছে নকাল ট্রেন চালু হয়েছে গাইস, দেখতে পাচ্ছ। এরপরে এক্সপ্রেস আসতে পারে গাইস, চলে। তো গাইস এই হচ্ছে এক্সপ্রেস, পুরো ফুল मजा ले लो गाइस। वीडियो देखे पूरा फुल वॉच करबे। ए जाफना अब तो गाइस ये अच्छे से बगी चले गाइस, घुरे गला गाइस, बगीटी चले गए गाइस। ये दुटा ट्रेन लगता नौका एक एक्सप्रेस और ट्रेन আছে তোমাদের দেখাচ্ছি। তো লাইক সাবস্ক্রাইব কমেন্ট করবে আর ভিডিওতে বেশি সাপোর্ট করবে গাইস। चलो तो गाइस ये 9:30 गाइस, अब शेष हो गया गाइस ट्रेन, देखते अच्छा।